Morning, Vera. Unsay mo pangan? Vera Torfranca. Kinsa man imong mami? Mami Aurora. Okay. Asa man karon gapuyo? Laya. Ilaya, pila mo edad? 15. 15 na ka. Unsa man ang kagraduharon? Rodri. Anong grade 3 pa man ka? Unya ra tan-aw be. Unya ra tan-aw. Pag nasa na. Pag nasa. Okay. Tindog. Sit straight. Nanong di makaganahan eskwela? Eh, sulti sa tinuod. Guwapa akong baby, oy. Sulti tinuod, ano di makaganahan eskwela? Kay? Kanon. Ha? Sige, away na ko. Na ay mag-away nimo, na ay magbuli nimo. Unsa may ilang buhaton nimo? Di ko sungkol. Di ka musukol. Unsa may ilang buhaton nimo? Di unsaon man kapag away? Anak nila. Ha? Ano sila. Kanang. Unsa? Grade ako na kaayo. Ana ila sulti, dako na kuno kapag grade 3. Di lang ka musukol. Okay. Nya, anong di makaganahan mo balik eskwela? Ayaw lang tubaga. Pero pwede raman mo eskwela ra ka. Ha? Eskwela ha? Para mo graduate ha? Okay? Unsa man imong last name? Vera Torfranca Cash. Cash. Cash na akong baby. Nya, pakuan niya ta sa imong ipon ha? Rice. Pa-brace unya ta ha. Iniglakaw mami, padala mami kwarta. Unsa man imong ipon? Dagan hiwi. Okay. I love you, Vera. I love you. Okay.